ককবরক ভাষার লিপির ব্যাপারে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিএসইতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কাজেই যতক্ষণ না পর্যন্ত সিবিএসই থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রথম থেকে যে ব্যবস্থা চালু আছে সেটাই চালু থাকবে। खुलुमबाय का हाय दरं थानी आं दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल हाय तिनी फुंगाइमानी फरायखायनो आं भिडिअ कायसा नुखा टिभिएचि नि जे प्रेसिडेंट बो कायसा क्लियरिफिकेशन दिफायका ससियेल मीडिया नि बिसिंगथै नरकनो आं फुंनायाव भिडिअ नो नरक बुनायमाननाय बोतामनि साका जागाव सिबिएचि नि पक्कतेके कुनु लेटार फायासाक आं ते कुनु कक साइमिया आबदत्त ताबुकसुक जुरातै जे आगि चलिमानि हाय जे रोमान स्क्रिप्ट फरब नि कुनु क्लियरिफिकेशन फायासाक आगेन हयते जे बांग्ला लिपि बाय चलिमानि बांग्ला हरफ बाय बु चलिखा आमपरे रोमान हरफ बाय बु तंगुबा अबो हायखायनो चलि थानाय आबो सारसाक आं ते कुनु सावै मांगलाक नै ब क्लियरिफिकेशन दिफिका नरनो आंगो भिडिअ फुननाय ताहुकते बुकसं ताबुक कखायाव जागासे सिनि तिप्रासानि जे आन्दोलन खायमानि बरक साइमान थाका अबो बेलायके एब्रम थानाय हिनै अ जागा अक्लकते बन चापरिनाय बुतंगो तामखाय बकिसिसा बन चापरिवै ओरे परे खारिनाय बरन खांरानि बिसिंगन तंगो जे चिन्ति प्रसाना सुकलुकनानै नायनाय रक अबनि बागैनो तिनी बो कक साखाना ताकुते बुगुसं नरक अ भिडिअ बोताम सापायका क्लियरिफिकेशन दिथानि नरक सरायके नायनायदि প্রেস মিডিয়াতে আমার কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু ক্লিয়ারিফিকেশন দিতে চাই। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে ককবরক ভাষার লিপির ব্যাপারে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিএসইতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর যতটুকু আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি সিবিএসই থেকে এখনো অবধি কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। ঠিক এই অবস্থাতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অবস্থা নেই, কোনো ক্ষমতাই নেই। কাজেই যতক্ষণ না পর্যন্ত সিবিএসই থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রথম থেকে যে ব্যবস্থা চালু আছে সেটাই চালু থাকবে।